یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور آزمائشوں کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر جو آزمائش اور جو امتحان بھیجے، آپ علیہ السلام نے اس میں کامیابی حاصل کی اور اللہ کے دربار میں رحمتوں اور برکتوں کے حصول کے مستحق بن گئے۔ دو امتحان اور دو آزمائشوں کا ذکر ہوا تھا۔ تیسری آزمائش اور تیسرا امتحان جو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اس آزمائش اور امتحان کا سامنا کرنا پڑا، وہ تھا اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور اپنے وطن سے ہجرت کر دینا اللہ کے دین کی خاطر۔ دیکھیے، وطن کی جو محبت ہے یہ فطری چیز ہے۔ اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر بسیرا کر لینا، دوسری جگہ پر رہائش پذیر ہو جانا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چونکہ مکہ کی ایک لگن تھی، محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے مکہ، تو میرا محبوب شہر ہے، تجھے الوداع کرنے کو، تجھے چھوڑنے کو، تیرے اندر سے رخصت ہونے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں، میری قوم کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کے موقع پہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہوئے تو وہ مکہ کو یاد کیا کرتے تھے اور مکہ کی جدائی اور مکہ سے دوری پر اشعار پڑھا کرتے تھے اور اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ مکہ کی سرزمین پر جو ظلم و ستم حضرت بلال پر ڈھائے گئے، اس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر مکہ کی، اپنے وطن کی، اپنے شہر کی محبت کی۔ تو وطن کی محبت یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پر ان کے لیے توحید کی دعوت کو عام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کے اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑا اور چلتے چلاتے، سفر کرتے کراتے فلسطین کے اندر جا کر پہنچے۔ وہاں پر جو ہے ایک بادشاہ جو ظالم جابر تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ جب بھی ہاتھ آگے بڑھاتا تو آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، جب بھی وہ ہاتھ آگے بڑھاتا تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا تھا۔ 2-3 بار ایسے ہوا تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ معاملہ بھی عجیب ہے، یہ کوئی عام سادہ سی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوا اور معذرت کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں ایک اپنی لونڈی حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کی نکاح میں دے دی۔ تو یہ ایک آزمائش تھی آپ علیہ السلام کے لیے۔ چوتھی آزمائش اور چوتھا امتحان جو آپ علیہ السلام کو جس کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر پہ اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بڑی آرزو، تمنا، لجاجت کے بعد تقریباً 90 سال کی عمر ہے۔ 90 سال کی عمر میں اللہ کی دربار میں دعا کرنے کے بعد بیٹا عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن یہی بیٹا جو اتنی تمناؤں، آرزوؤں، دعاؤں کے بعد اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کے بعد جو بیٹا اللہ نے عطا کیا ہے، اب اسی رب نے، جس نے بیٹا عطا کیا، اسی رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ اپنی اس بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا مکہ کی وادی، جہاں زندگی کو قائم رکھنے کے بظاہر اسباب موجود نہیں تھے، نہ ہی کوئی جو ہے انسانوں کی آبادی وہاں موجود تھی،
बिल्कुल जंगल बियाबान चटियल मैदान, वहां अल्लाह का हुक्म हुआ, क्या इब्राहिम अपने इस बच्चे को, जिस बच्चे को तूने बड़ी आरज़ू तमन्नाओं से अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा के मांगा है, इस बच्चे को और इसकी माँ को उस जगह पे छोड़ के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिला जो चरा किए अल्लाह की इस हुक्म को पूरा करने की खातिर अपने बीवी बच्चे को साथ लेके मक्का की सरजमीन पर, जो उस वक्त बेआबाद थी, बेआबो गया थी, बिल्कुल चटियल मैदान था, अल्लाह की जानिब से हुक्म था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शीरखार बच्चा, शीरखार बेटा, उसको वहीं छोड़ा, बीवी को वहीं छोड़ा, और एक मुश्किला पानी का और खजूरें जो है चंद दिन की खुराक के तौर पे वो वहीं छोड़ के वापस लौटने लगे। जब वापस लौटे तो बीवी ने पूछा, क्या इब्राहिम यहाँ हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं? यहाँ तो कोई इंसान नामी चीज नहीं है, कोई इंसान बसने वाला नहीं है, यहाँ कोई जिंदगी को बाकी रखने के असबाब मौजूद नहीं है, हमें यहाँ क्यों छोड़े जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापसी की राह ले रहे थे, वापसी की तरफ जो है सफर उनका शुरू हो चुका था। अपनी जबान मुबारक से अपनी बीवी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बीवी ने खुद ही पूछ लिया, ऐ इब्राहिम क्या ऐसा करने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाँ के अंदर सर हिलाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ये हुक्म दिया कि अपनी बीवी को और अपने इस बच्चे को इस जगह पे छोड़ के वापस आ जाऊं। उस मौके अम्मा हाजरा ने ये फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जरूर मदद फरमाएगा, हमें कभी भी ज़ाय नहीं फरमाएगा। वहां पर जो चंद दिन की खुराक थी, पानी था, वो जब खत्म हो गया तो अब माँ को जब भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो माँ के लिए जब खुराक ना हो तो बच्चे के लिए दूध कैसे फराहम किया जा सकता है? तो माँ भी प्यासी है तो बच्चे के लिए दूध का कोई इंतजाम नहीं है। अब माँ बच्चे की तड़प, भूख, प्यास को देख के परेशान हो जाती है, और इस परेशानी के आलम में अम्मा हाजरा सफा मरवा की जो है चक्कर लगाती है, कभी उस पहाड़ी पे जाती हैं, बेताब होके, परेशान होके, क्योंकि औलाद की तकलीफ वालिदैन के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो माँ बेताबी और इस परेशानी के आलम में कभी सफा का रुख करती है, कभी मरवा की तरफ जाती है। तो इसी आलम में, इसी कश्मकश के अंदर जो है, जब मरवा के ऊपर उनका 7वां चक्कर था तो उन्होंने एक आवाज सुनी। पीछे मुड़ के देखा तो अल्लाह की जानिब से जिब्रील अमीन आ चुके थे। जिब्रील अमीन ने अपने पर से जमीन, अपने पर को जमीन पर मारा तो वहां पर एक पानी का चश्मा जारी हो गया, जिस चश्मे को, जिस पानी को ज़मज़म के नाम से याद किया जाता है। तो इस तरह हजरत अम्मा हाजरा की ये कुर्बानी, ये अमल अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले तमाम ईमान वालों को ये हुक्म दे दिया कि जो भी ईमान वाला हज और उम्रे के लिए आएगा, जब तक वो सफा मरवा का चक्कर नहीं लगाएगा, उसी तरीके पर, उसी अंदाज पर, जहां पर अम्मा हाजरा ने जो है तेज दौड़ लगाई थी और जहां आराम से चली थी, उसी तरीके, उसी कैफियत, उसी अंदाज से जब तक तुम यहाँ चक्कर नहीं लगाओगे, मैं रब तुम्हारा ना हज कबूल करूंगा ना ही तुम्हारा उम्रा कबूल करूंगा। 5वां इम्तिहान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश और इस इम्तिहान से गुजरे, वो ये था कि अब ये बच्चा जवानी के करीब होने वाला है, अपने बूढ़े बाप के बोझ को उठाने के काबिल होने वाला है और अपने माँ बाप की खिदमत के काबिल होने वाला है। अब अल्लाह की जानिब से बहुत अजीम आजमाइश, जो पिछली सारी आजमाइशों, सारे इम्तिहानों से बहुत बढ़ के थी। सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह पाक ने इस पूरे वाक़े का नक्शा खींचा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुसलसल 3 दिन ख्वाब आता है, और ये बात आप ज़हन नशीन फरमाएं कि अल्लाह का नबी पैगंबर जो होता है उसका ख्वाब भी वही का दर्जा रखता है। तो 3 दिन मुसलसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आता है कि अपने बेटे को छुरी के साथ ज़िबा कर रहे हैं। अब चूंकि ये वही ख्वाब जो है नबी पर ख्वाब वही हुआ करता है, तो गोया ये अल्लाह का हुक्म था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
इस हुक्म को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये हुक्म सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खास नहीं था, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म था, और जिसको ज़िबा किया जाना था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से पूछा कि ऐ मेरा बेटा, मैंने इस तरह ख्वाब में देखा है कि मैं तेरे गले पर छुरी चला रहा हूँ, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। बेटा भी इब्राहिम खलीलुल्लाह का था, उसने भी कोई चूं चढ़ा नहीं की और कहा कि अब्बा जान, जब हमारे रब का ये हुक्म है, अल्लाह की ये रजा है, अल्लाह की ये मनसा है, अल्लाह का ये फैसला है, तो मैं अल्लाह के इस फैसले पर राजी हूँ, आप मुझे इस अमल में सब्र करने वाला पाएंगे। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस लख्त जिगर को, अपने इस बेटे को साथ ले जाते हैं, जंगल की तरफ रुख करते हैं और हाथ पांव बांध देते हैं ताकि ज़िबा करने में मुश्किल दरपेश ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस बेटे को उल्टा लिटा देते हैं कि बेटे के ज़िबा के दौरान जो चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आएंगे, तो बेटे के चेहरे को देखने की वजह से अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में कहीं कमी ना हो जाए, देर ना हो जाए, लग़ज़िश ना हो जाए, ऊंच नीच ना हो जाए। उलमा ने लिखा है कि इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को जो है पेशानी के बल लिटाया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी है और अपने लख्ते जिगर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितनी भी चीजें इस कायनात में हैं, सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। जैसे आग अल्लाह के हुक्म के ताबे थी, आग को जलाने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दी तो इब्राहिम के एक बाल को भी आग ने जलाया नहीं है। अब यही छुरी है, इब्राहिम छुरी को तेज करके बैठे हैं, छुरी जो है अपने हाथ में पकड़ के बैठे हैं, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, और छुरी को अपने बेटे के गले के ऊपर चलाना इब्राहिम ने शुरू कर दिया है। अब यही छुरी जब इब्राहिम ने चलाई है, अल्लाह का हुक्म काटने का नहीं था, तो छुरी ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल के गले को काटा नहीं है। अब इब्राहिम परेशान हो जाते हैं, बार बार छुरी को चलाने की कोशिश करते हैं। उलमा ने लिखा है कि इब्राहिम ने उसी छुरी को जो अपने बेटे के गले पर चला रहे हैं, लेकिन छुरी काट नहीं रही, उन्होंने एक दरख्त की शाख पे इस छुरी को चक करने के लिए मारा, तो उस छुरी से वो शाख कट जाती है। लेकिन फिर वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी छुरी को अपने बेटे के गले पे चलाते हैं, तो उस छुरी को काटने की इजाजत नहीं होती। इब्राहिम इसी परेशानी के आलम में है, इसी कश्मकश के अंदर है, अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने के अंदर मसरूफ है। अल्लाह की जानिब से ऐलान हुआ, क़द सद्दक़्तर रुक़या, ऐ मेरे प्यारे इब्राहिम, तूने जो ख्वाब अपना देखा था, तूने अपने उस ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से एक जो है जानवर भेजा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, क्या इब्राहिम, तूने अपना वादा पूरा कर दिया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया, तूने अपने रब का हुक्म जो है पूरा कर दिया। ये जानवर मैंने जन्नत से भेजा है, ऐ इब्राहिम, इस जानवर को ज़िबा कर दो तो तुम अपनी इस कुर्बानी को पूरा करने वाले समझे जाओगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस जानवर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किया, ज़िबा किया। तो ये इम्तिहान था, ये आजमाइश थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, जिसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, पूरा उतरे, और इस इम्तिहान के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100% कामयाबी हासिल की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद के अंदर तमाम उम्मत मुस्लिमा हर साल 10 ज़ुल्हिज्जा को अल्लाह के हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके के मुताबिक अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवरों को ज़िबा करते हैं और सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करते हैं। मेरे भाइयों, हमने ये सारी बातें भी सुन ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश के वाक़यात जो अल्लाह के कुरान में बयान किए गए वो भी आप हजरात ने सुन लिए, लेकिन इस सारी गुफ्तगू, इन सारे इम्तिहानात और इन सारी बातों में मेरे और आपके लिए जो अमल करने की चीज है, जो फिक्र का सामान है, वो हमने लेना है, उन बातों पर हमने गौर करना है। वो बातें ये है, हमारे लिए सामान फिक्र ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जानिब से हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़िबा करिए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है ये अमल किया, फिर अल्लाह ने जानवर को ज़िबा करने का हुक्म दिया।
اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے اور قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کو یہ حکم ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، تب بھی ایمان والوں کے ذمہ تھا کہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت تو انسانوں کے احساسات سے، جذبات سے، نفسیات سے واقف ہے۔ اللہ پاک نے اتنا سخت حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ حکم دے دیا کہ اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کریں۔ اب ہمارے لیے صرف جانور ذبح کرنا، جانوروں کی قربانی دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کے لیے تو قدم قدم پر قربانی ہے، لمحے لمحے پر ایمان والوں کے لیے قربانی ہے۔ صبح کے وقت جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس وقت اپنے نرم نرم بستر کو چھوڑ کے اللہ کے منادی اذان دینے والے، مؤذن آواز دینے والے، جو اللہ کے حکم نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے، اپنی اس نیند کو جو ہے چھوڑ کے اپنی نیند کی قربانی دے کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ جب رسم و رواج اور سنت کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو پھر اپنے رسم و رواج اور اپنی روایات کی قربانی دینا، اور جب میدان جہاد میں اللہ کا حکم پر پورا کرنے کا جو ہے وقت آ جائے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آ جائے، تو اس وقت اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ تو ہماری زندگی میں اللہ کی جانب سے ہر موقع پہ قدم قدم قربانی کرنے کا، اپنی خواہشات کو اور اپنے جذبات کو، احساسات کو قربان کرنے کا جو ہے دین کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف 10 ذوالحجہ کو جانوروں کی قربانی دے لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کی قربانی ہے، اپنے جذبات، اپنے رسم و رواج کو اپنے دین پر قربان کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی کے اندر اللہ پاک نے دنیا آخرت کی کامیابی کو جو ہے منسلک کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائے۔